Para empezar a la charla, te quería dar, CJ, la bienvenida a Dem Hip Hop, agradecerte por este espacio y por este momento de intercambiar un poco de rap en la mesa. Hey CJ, thank you very much for How you being doing? here. Lovely to meet you. Thank you We for are having me. really excited to have you here. I'll be translating for the guys and for the audience and also for you, so welcome. We're happy. So Thank how you. shall we call you? CJ, Christopher? CJ. Perfect. CJ, perfecto. Para comenzar a charlar un poco con CJ, algo que creo que nos conecta muchísimo más allá del amor por la música, por la cultura del hip hop, es que sus padres, según leí, son de Puerto Rico. Quería preguntarle un poco de como si sus padres se criaron en Nueva York o llegaron a temprana edad o de joven, ¿cómo fue un poco esa historia? Okay, so before we start talking about music and hip hop and everything that connects us, your father, he was born and raised in Puerto Rico, have we read? No, he was born and raised in New York. Oh, okay. Ah, ok, no, entonces tenía yo mala información. Le quería preguntarle un poco cómo fue esa adolescencia en Nueva York. Para nosotros y para toda la comunidad de habla hispana y para la cultura en general, Nueva York como cuna del hip hop, me imagino lo que debe haber sido ya como... Nosotros creo que adoptamos ese género, allá directamente es lo que se huele en las calles, lo que se respira en las calles. ¿Cómo fue para él esa experiencia de niño? Okay, Por ahí fue muy larga la pregunta. Te mate. You grew up in New York, you have been a teenager in New York. For us, we are foreigners and hip hop is something like we adapted into our culture, but for you, this is something we believe you were born at. So how was it growing, listening to all this music? How were you influenced by it? I started listening to like hip hop around the age, I want to say 4 or 5 years old, and I became a fan early on. Just listening to it at home, listening to it on the radio in the car. But my mom, she always used to play Spanish music. At home, cleaning the house and stuff like that. So I kind of just grew up on listening to both genres. So that's the reason why I'm doing what I'm doing now. So. Okay, él empezó a escuchar música a los 4 o 5 años, se volvió fan de este género, lo escuchaba en la casa, en el auto, en la radio, y dice que la mamá escuchaba mucha música en español adentro de la casa. Bien, le quería preguntar, desde que él empezó a hacerlo por gusto y por placer, ¿en qué momento se dio cuenta de que Whoopty había sido un súper éxito y ya se había convertido en una figura reconocida dentro del rap? So you began doing this, I believe, as a hobby, and suddenly Whoopty became like this big hit. How was this? How did you realize it? I kind of started realizing it literally right after I released the song. It started getting like a lot of shares and a lot of reposts and started blowing up on social media like Instagram, TikTok, Facebook, and then that's when I knew it was gonna be big. Ok, dice que empezó a recibir un montón de compartir y reposteos, que de repente le aumentaron muchísimo los seguidores en redes sociales y que ahí flasheó y dijo, ok, sí, esto está creciendo. Bien. Va a crecer. ¿Cómo se siente de tener buena aceptación por los raperos de la nueva escuela y actuales y también por parte de leyendas como Busta Rhymes, por ejemplo? Okay, so you had such great acceptance from new school and old school rappers. How does it feel? How have you been in touch with them? Which is your relationship with them? It's a blessing, just to even make music with artists from listening to music at in the early 2000s. That's all I grew up on those artists. So getting a chance and the opportunity to work with them, it's a dream come true. Especially I've been listening to them all my life. I was just trying to gap that bridge between the young artists and the older artists. So I finally made it happen.
A mí, hola, hi CJ. Espera, perdón que tiene que traducir. Okay. Dice que fue una gran bendición, que él creció escuchando esta música. Él nació en el 97, así que se educó en los 2000 con todos estos ritmos, casi como nosotros. Y cree que él tenía esa idea, ese plan de cerrar ese bache entre una y otra generación de raperos. Así que... Bueno, actualmente está trabajando con French Montana, que produjo su disco. ¿En qué más estaba trabajando en la actualidad? ¿Qué plan tenía para mediano plazo? So you're working with French Montana on your new album, right? It was my last project, my EP. It's called Loyalty Over Royalty. I dropped it a few months ago, and he actually executive produced my EP. Ok, es el último EP que salió hace unos meses, que él fue el productor ejecutivo. Pero nada, ahora tiene otros proyectos. Which are your new projects? What are you working on right now? My new project, I'm dropping a single called Replica with me and Alpha. It comes out on September 17th. Okay. So Thursday, September 17th. It's coming out with a visual and it'll be on all platforms. Sale un nuevo single el 17 de septiembre. Yo le quería preguntar sobre la conexión cuando salió ese Latin Mix de Whoopty, que está Anuel y está Ozuna. ¿Cómo fue la conexión con ellos y cómo fue la experiencia de trabajar con ellos? So there's a Latin mix for Whoopty with Ozuna and Anuel. How did it happen? How was working with them? How was the difference between one and another's ways of working? Yeah, no, they both were a fan of the record, and they both reached out and wanted to work with me. It's crazy because they didn't even know that they were going to be on the same song. I kind of just asked them if that was okay, especially since they came off the album that they had dropped. And it just worked out perfectly. It was just natural. It was organic. Nothing was forced. They loved the song and they wanted to, get on the remix. Ok, dice que al principio los dos eran fans del tema, querían trabajarlo, pero que no sabían que estaban trabajando los dos sobre lo mismo. Y que fue como natural, orgánico, que fue casi perfecto cómo se dieron las cosas y cómo todo macheó, pero en realidad cuando ellos lo armaron, no lo armaron en conjunto. Sí, Facu. Hi CJ, yo quería preguntarte un poco sobre la plataforma que de alguna manera le dio impulso a tu carrera. Es una plataforma que yo particularmente no uso y me da curiosidad saber cuál era tu relación con TikTok antes de que te ayudara a difundir tu material. ¿La usabas mucho? ¿Simplemente veías o seguías a poca gente? ¿Cuál es tu vínculo con TikTok? So which was your relationship with TikTok before this happened? Like, were you a user? Did you have any idea of how it worked? No, I definitely wasn't a user. I wasn't really, I didn't really know too much about TikTok before my song, before I dropped my record. My little sister she kind of knew about TikTok because it was a bunch of kids and doing dances and challenges and stuff like that. So I wasn't really too in tune with TikTok, but as soon as I dropped my song, she was like, my little sister told me, she was like, I think you should, do a challenge to your song so, kids around the world could, make challenges and dances to it. So that's kind of how that went about. Ok, él tampoco usaba la plataforma, no tenía idea de cómo funcionaba, como creo que todos nosotros hace un año, y dice que la hermanita, que sí es usuaria de TikTok por su edad, por sus vínculos sociales, le planteó que tenía que hacer un challenge. Y de ahí surge cómo la canción se hace viral. Una pregunta al respecto de las redes es cómo es su relación con ese vínculo de redes sociales, si es algo que le gusta mantener activo, cómo se divide ese tiempo entre el crear música y el estar activo en las redes sociales, si le demanda mucho tiempo. Okay, so how's your relationship with social media in every way of social media? Does it take too much time? How do you split your time between composing and music and social networks? ¿Es algo que le gusta estar haciéndolo o le pesa un poco esa? Quiero oír. Is it something that you enjoy, that you like, or do you find it like a harder part of the work? No, I love
connecting with my fan supporters, on whether it's TikTok, whether it's Instagram, YouTube. That's the new platform, to reach your fans, and especially when you have shows and performances and stuff like that. Yeah. When you post a flyer to your event, that's how you get connected with all your fans, and your fans get to see what you're up to, and you gotta keep them updated. Le gusta, lo entiende como una forma de conectar con sus fans, sobre todo en este momento, y donde también postea anuncios de conciertos, lanzamientos y todo lo que él está haciendo. Bien, ¿y cómo se siente con respecto a que sus fans ya se han trascendido el idioma y que también lo entrevisten desde radios en habla hispana y de todo el mundo? Okay, so how does it feel having fans who don't speak your language, who transcend English and countries? Like, how does it feel having an interview with Argentinians? Man, it's a blessing. I would have never thought that I would even have the opportunity to, get interviewed, by any race or any radio station. I always dreamed of it, but now that it's finally happening, it's a dream come true. It's a blessing. Esto es un sueño hecho realidad. Está súper bendecido, blessed de estar acá, realmente. No tuvo muchas entrevistas hasta ahora. Perfecto. Una pregunta que le quería hacer era sobre el género del drill, que escuchando su música lo escuché a CJ yendo por muchos estilos y dentro de ellos aparece mucho drill y le quería preguntar cuáles fueron sus influencias dentro del género. Okay, so your music goes through many different styles and genres, but drill is like takes a big part of it. So, which has been your big influence on this style? With the drill music, I always been a fan of drill. It kind of started like, Chicago drill, then it went to different areas of the country, and then it came to New York. I loved listening to Pop Smoke before he passed away. May he rest in peace. He played a big part in the whole drill scene and the drill genre, especially in New York. So I definitely would say that he was an influence in that genre of drill. Okay, empezó escuchando en Chicago, después en Nueva York, y su principal influencia, sobre todo en Nueva York, fue Pop Smoke. Yes. Okay. CJ, yo soy fanático de las zapatillas, de los sneakers, y aunque quizás no tenga tanto que ver directamente con tu carrera, me gusta preguntarle a todos los rappers o a todos los fanáticos del hip hop si son Jordans guys o Yeezy guys. Okay, so Facundo here, he's a big fan of sneakers. Whenever we have an interview, he has to ask, like, are you a Jordans guy or a Yeezy guys? I would definitely say I'm a Jordan guy, only for the simple fact that, Yeezys weren't around for a long time, and I grew up on, Jordans, on Jordan 1s, Jordan 4s, the 11s, the classic Jordans. So I gotta say I'm a Jordan fan. Definitivamente de la familia de los Jordan. El flexing. Bueno, y también cuando mencionaba el drill de Nueva York como influencia, ¿cuál es la influencia que tuvo, me imagino, en Staten Island de Wu-Tang Clan, por ejemplo, o de otras leyendas del rap? Okay, so you are from Staten Island, as we have read. How has Wu-Tang Clan influenced your career? If it has. I definitely would say that, they gave me hope, especially coming out of Staten Island. Not too many people make it out of Staten Island because there's not too much spotlight on us. But growing up, in the house with my mom, she listened to a lot of Wu-Tang, and they were a little before my time. I was born, late 90s, raised in the early 2000s. So, but my mom always used to play them in the house, so I was very familiar, with their music. So. Okay, entonces lo principal que le dio es esperanza, porque se dio cuenta de que había gente que había salido y que había destacado dentro de su misma ciudad, de su isla en este caso, y que su madre lo escuchaba un montón en la casa, que él creció escuchando Wu-Tang Clan.
Le quería preguntar a CJ sobre los recitales en vivo, que vemos que en Estados Unidos están cada vez, ya prácticamente volvieron a una cierta normalidad. Nosotros en Argentina de a poquito lo vamos logrando también. ¿Cómo fue esa vuelta a los escenarios? Okay, so talking about live shows, in the United States, shows have already gone back to normal or certain way of normal. Here, we're yet on our way there. Yeah. So how was going back to live? Have you had your first shows? Have you played before COVID? Yeah, it's slowly coming back together. I had my biggest show so far a few weeks ago. I was in New York. It was called Hot 97 Summer Jam, and I brought Wu-Tang Clan out. I brought out Alpha, Farruko, Dream Doll, and it was, how many people was it? 60,000. It was around 60,000 people. So that was my first time performing in front of a big crowd like that. Yeah, it was an amazing feeling. It was a dream come true. Tuvo su primer show para más de 60.000 personas hace un par de semanas. Estuvo Farruko, estuvo Wu-Tang Clan y fue una locura, básicamente. Increíble. Le quería preguntar también de la música que decía que escuchaba en su casa, como en el caso de Wu-Tang Clan, si había escuchado algo en español, si sonaba algo en español. Sí. Ah, bien ahí. ¿Pero qué era? So you used to hear music in Spanish by your mother played when you were a kid. What did you hear then? At the time, it was like a lot of like Aventura, Daddy Yankee, Don Omar, just like a lot of Puerto Rican artists, because she was heavy into the reggaeton, but definitely I would say Daddy Yankee and Don Omar was probably like the top two. Bien ahí. ¿Y ahora quién se está escuchando en español? And are you listening to any Spanish-speaking artists right now? Yeah, for sure. I got music with Ozuna, Alpha, Farruko. So I'm listening to a lot of them. Bad Bunny. Just everybody pretty much. I always keep my ear to what's going on and what's new. So. Ok, Bad Bunny, J Balvin, Ozuna, todo lo que está hoy por hoy en el hype, en la moda. Le quería preguntar a CJ, se nos va terminando el tiempo lamentablemente, ¿qué se viene de acá a fin de año? Si hay unos planes de lanzamiento, de más shows en vivo, bueno, un poco eso. Okay, so what comes next? We're running out of time a little bit, but we would like to know which are your plans for the next few months, maybe, besides your next week release. Yeah, so after I dropped the replica song and the video, I'm coming with another single. It's in the English market, and then I'm working on an album right now. I don't want to put a date on it yet, but I'm actually doing a double album. I'm doing a Latin album and I'm doing an English album as well. So. Okay, entonces se viene un single la semana que viene, otro después y después un álbum doble con un disco más latino y un disco más anglo. Oh. Ok, increíble. Una bomba. Cuando quiera soltamos un top 5. Sí, ya. Represent. Sí. Bueno, esta es una sección especial que se llama el Top 5, donde los invitados eligen a sus 5 raperos favoritos y dan una breve explicación del por qué los eligen, recomendándoselo a la audiencia. Okay, so we have this section where our guest chooses 5 favorite rappers and gives a small reason why they would choose them. So, o sea, no los mejores, sus favoritos de corazón. not the best one, but your favorite ones, like from your heart. You said 5? Favorite rappers. Top 5. Your top 5. I would say Jay-Z, 50 Cent. Okay, Ale? Sí, que si puede explicar por qué cada uno, es para recomendarlo a la audiencia. Okay, so the idea is to give it like a recommendation for the audience. So if you could give us like a small quote on why would you choose each of those? I would, raperos el programa, CJ. Está muy rápido. Gangsta shit, big data. You said a short recommendation? I would say Jay-Z because he's been in the game for so long. He's a businessman. Yeah. And
he had a huge influence on rap in general. Who else? Okay, Lil Wayne. Go ahead. ¿Lo traduzco? Sí. Ok. Jay-Z, estuvo un montón de tiempo en la industria, es un hombre de negocios y es una gran influencia para la industria musical en general. Ok, decirle que Jay-Z y Lil Wayne son dos de mis favoritos también. So Están Jay-Z en and Lil Wayne Le amo la bala, sí. are in his top 5 as well. Good, Proceed. good, good. Okay. Bueno, número 3. Number 3. 50 Cent. Bien. Bien. Oh, shit. Es el primo de él. 50 Cent. Yeah. Why? I would say 50 Cent because he played a big influence in my childhood. You know, at the time, you know, he had, you know, one of the greatest albums in my opinion. Get Rich or Die Trying. You know, he had the clothing line out at the time. He had, you know, the video game. And it was just like a big influence. I would hear him, you know, on the radio all the time and watch all his videos. So. Ok, 50 Cent fue una influencia enorme durante su niñez y adolescencia por los discos, por el videojuego, veía sus videos, escuchaba en la radio. Lo rebancamos a 50 Cent acá, así que bueno, que siga el top 5 que está muy bueno. We love him, we are loving this top 5. Increíble. So, number 2. It's getting hard. I would say Nas too. Nas. Take it easy, Nas. Titan. Nas. No, word. His favorite rapper. Yeah, word. Okay, Nas. that's Bijam's favorite one. No, mi preferido. Yeah, pero I say Nas because he's the type of artist he'll make you think. You know what I'm saying? Like he's more of like lyrical. So he makes you, you know, go back to, you know, rewind his songs and actually listen and pay attention to what he's saying. You know, he talks about real stuff and not just, you know, stuff for the radio. You know, he's a lyrical artist, so that's why I say Nas. Nas, porque te hace pensar. Dice que es mucho más lírico, entonces vas y volvés a las canciones, tenés que volver a escuchar y entender un poco qué es lo que está diciendo. Te deja pensando. Alto top 5 está aquí. Alto top 5, muy representante. Muy avalado en la mesa. They are all really excited about this top 5. So, which is number 1? Number 1, shit. Shit. Aquí Me. Wow, Mándale un tranquilo. Con toda, tranquilo, mandale un tranquilo Titán. Bien. I'm number 1. Bien, me encantó, bien. Cancela. Really genius. Bien. ¿Escuchó alguno de Argentina? Have you heard any Argentinian rapper? They were sending me a drill Argentinian rapper. Okay. A young kid. I forgot his name, but if I see his face, I remember. He was good though. He was dope. I liked his flow. Bien. Ok, ojalá se venga una colaboración. Sí, que ¿Quién se- puede ser? Un pueden montón, ser, sí, pueden ser Hay muy buenos raperos en Argentina. Sí. Yeah. Estamos ahí representados. I Bueno, think he was a drill. He did drill music. Ok. Dale las gracias a CJ. Muchas gracias por este rompió. espacio, por este tiempo en DEM. Y Le ojalá deseamos lo lo veamos, mejor. le deseamos lo mejor y ojalá lo veamos por Argentina pronto. Okay, thank you very, very much, CJ, for Thank you guys. having us. Appreciate you guys for having me. We're really excited to have you here, and we hope to see you in Argentina soon. Soon, real soon. Okay. Mucho gusto, hermano. Thank you very for much, everything. bro. Ahí está.